गाय जय जगन्नाथ सब कुछ मैं यूट्यूब चैनल को पुणी थे तो एक्चुअली आम बाहर एक्चुअली बाहर था 4टा उठिकी आम बाहर था कि आम ए उठिकी बाहर पूरी माने आम एमती प्लानिंग थी आम भाभी मो बर्थडे दिन जीव बोली कि बर्थडे दिन कैंसल है कि जाऊँ तो देखिए जीवा तो किसी मुझे करनी पैकिंग किसी ड्रेस फेस नहीं कहीं आम 2 दिन रही जाइए आसू माँ कह कि सोमवार एमती आसू तो 6टा है केत ट्रेन अच्छे आम भी जानू तो आम जीवु ए स्टेशन देखिए स्टेशन मत फास्ट टाइम माने आम एका ट्राभेल कर जाइनी ओके चल जा तापर केमती कौन हो देखिए जड़े आज गाधे आ जड़े सेपटे अच्छी आ जड़े मुझे ओके आसते जा जाए कौन कौन हो कौन ना जाए स्टेशन कथा टाटा भारी भारी बोली भारी बोली बस सब रेडी चलती मैं मेकअप कम सकाल 6:30 है बिना मेकअप जाऊँगी से मेकअप है माने कई ट्रेन मेकअप माने मु कौन लगो जानि पछु पाउडर क्रीम लिपस्टिक ठीक है बस कि मु तो किछ लगौन ना तमर सब पूरा पहुंचला पर जदी अब ए पूरी पहुंचला पर तोर होनी कि ना मु एट जा सके सेती हो जमाई कल्पना चलो जीवा बसिया नहीं स्टेशन ओल्हे आ जने सेठी पिकअप हम ए गुडो हो जाई हां ऑटो आसो आइला तो ऑटो चलो स्टेशन रे ट्रेन अच्छी 8:50 तो ठिया ट्रेन को आस आम के जीवु जानी आम निदर तो सब सोई उठ के टाइम हाँ 8:50 हो देखिए आसले जीवा चांद स्पेशल देखी ओके टाटा स्टेशन रे बस फाइनल पहुँची गलु एने जो बाहर को खाई भोक मैंने अलग बगल लगे पानी भी घर आनी मुझे आउे चा पिया पीना चा को मना करके आई हौ चलो जा बहुत खरा भावते स्टोन के तो फाइनली आम बर्तन एने आई घर को जीवु तापर फ्रेश फ्रेश हबू पुणी मत 11:15 कॉल कला एका आसे जो मजा नहीं अवस्था 3टा बेलू जीव आम एने जाऊँ गोटे दीदी घर को एपर्त पूरी आसलुँ एपर्त जाइपार दर्शन करा शोई उठी खाई पीक जाऊँ मोर अवस्था देखो मुझे शोक उठिक आया चलो जीवा से आसला पूरी दर्शन कर बर्तमान आम घरे बस जो पाला से शोला माने कौन बुझी सब
ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଦେଖେ ଏଇଟା ଦେଖ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତୁ କାହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ବୁଝିପାରୁନି ତ ଆମର ଭିତରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି କିଛି ନାହିଁ କି ଶୋଇଛି ଆଉ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଲାଗୁଛି ଏଇନା କଥା ଆମେ ଆଇଛୁ ମାନେ ପୁରୀ ଆସିଲୁଣି 11ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଧରୁଛି ଚାଲ କିଏ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ନୁହଁ ଦହି ସରବତ ପିଉଛୁ ଆମେ କେମିତି ଭାଗ ପଡ଼ିଛି ହଁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତ ପଳେଇଛି ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସେ ଗଳୁଛି ସେ ତା ଗଳୁ ହଉନି ହଉ ପିଅ ଦେଖି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ଦେଇଛି ହେଲା ତାପରେ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦେଲା ଚାଲ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡି ହବ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲା କି ନାଇଁ ମୋର ଗ୍ଲୋ କାଇଁ କମି ତ ବାହାରି ଗଲୁ ଯାଉଛୁ ତ ଚାଲି ଚାଲିକା ଏଇନା ଆହୁରି ବାଟ ଅଛି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ପୁଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆଣ ପୁଣି ରଖ ପୁଣି ଯାଅ ଏକା ହେଇଛି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ହଉ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଖାଲି ସି ବିଚ୍ ଖାଲି ପାଦ ଦେବ ତାପରେ ତ ଜାରା ଖାରା କରିବ ତାପରେ ଜାରା ଖାରା ହବ ଆଉ इडकी रास्ता इडकी रास्ता अच्छा हाँ एडी जो मांकड़ गुड़ा अच्छा मतलब देखो डरमज का कांधरे किए बस पड़े कि ओके टाटा आमे माने कौन कहले आमे दर्शन वर्शन करके एवं जाऊँ समुद्र भाग अलग प्रकार दर्शन ओके चलो जीवा समुद्र समुद्र कौन कौन मस्ती हो कौन कौन आप सेयार टाटा फर्स्ट टाइम में जाए सब फर्स्ट टाइम ही हो मोर आज फील किसी कही हेबनी स्पीचलेस भाले ये तो चलुची आम तो एमती पता पता ना बड़ा नहीं अच्छा बीच तो एबे हैप्पी हैप्पी फील ना मोरे मो जानी पे जाऊँ खाली ओदा भी मैंने ओदा हाँ हाँ बहुत सेकी भी हैप्पी जानी जानू तमे चलू एमती को जगह पाखे दिन गीत गाउथिला मन अछि ना नहीं भाई हाँ एटा गोटे चप्पल गोटे बोतल पानी देला गोटे चप्पल पानी देखि मत शोष लगे आउ भी चप्पल को रखिकी हाँ केते नजन गोटे प्रज्ञात बेसी दूर जाना आम बच मैंने दुर्भाग्य भाया ये से बची हाँ कर जी घर को जानी मत 6टा जदि जीवु आम के 8 9टा बोधे आई थिंक जापर घर को आलबम दे कौन बेस किसी को नहीं पारे पकेबुनी जिंदगी कुछ नहीं कुछ और है वाओ रात्रि सी बीच जो मजा सी बीच पुणी एका फैमिली भी ना हर मंथ यहाँ पर हाँ हर मंथ यहाँ पर कहाँ से पड़ेगा
ଖାଇବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ସେପଟେ ସବୁ ଅଛି ନା ଏପଟେ ଚାଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ନା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ? ଚାଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଏଇ ଚାଟ୍ ଚାଲ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବା ତାପରେ यस 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 वाओ कौन खाया ଚାଟ୍ ଖାଇ ସେତେବେଳେ କହୁଛ ଜାଣିବୁ मुझे बुझीपारनी ऑटो वालाटा ऑटोटा एते जण गोटे पर समुद्र ଗୋଟେ ନେଉଛି ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ ଭଲ कड़े नौनु कुनी कड़े रोसे करिवे ଆଉ ଖାଇବା मते रोसे करी खाइबो 40 टका 40 ଟଙ୍କା ସବୁ ସରିଲାଣି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଜମା ଇଏ ଶଙ୍ଖ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଶଙ୍ଖ ନେଇଛି ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ନେଇଛି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମତେ ସେ ଯୋଉ ଦିଟା ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଏଇଠି ଦେଇ ଦେଇଛୁ ସବୁ ଏଇଥିରେ ସବୁ ସରିଲା ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ତ ମୋ ଚପଲ ଟେକି ମୋ ଚପଲ ଟେକି ମୋ ଦିନ ଯାଉଛି ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ନବା ଏଇପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଡେ ଏଇପଟେ ବା ଆଉ ଏମିତି କରୁଛୁ ଏଇଟା ନବା ଯାହା ପଇସା କଥା ହାଣି ଚେଙ୍ଗ ବୁଲିବାକୁ କାର୍ରେ ବୁଲି ନା ଆଜି ହିଁ ଯିବୁ ଏଠି ଘରକୁ ପାଗଟା କେମିତି କଷ ଦେଇଛି ଭାବୁଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବୁ ବୁଲିଲେ ଗଳିରେ ବୁଲିବାର ଖୁସି ଶୋଇକି ଉଠିକି ଯାଇଛୁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆଉ ଗୋଡ଼ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧା ପୁରା ଫଟଉଛି ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଗାଧେଇକି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସବୁ ଗାଧେଇକି ସମୁଦ୍ର ତ ଇଏ ପୁଣି ନା କହିବନି ସେଟା ପ୍ରବଳ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଆଜି ସକାଳୁ ଏତେବେଳେ ଆଖି ନାଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ନା କ'ଣ ଦେଖିଲାକୁ ତାର ଥଣ୍ଡାକୁ ତାର ଆଖି ନାଲି ହେଇଯାଏ ହଁ ଦେଖିବା ଚାଲ ଯିବା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସେୟାର କରିବେ ଟାଟା ପୁଣି ଆଜି ପୁଣି ଆମର ରିକ୍ସା ସଫର ମୁଁ ତ ଜମା ଜାଗାରେ ମାନେ ମୋର ସିଟ୍ରେ ବସି ପାରୁନି ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବସୁଛି ମୁଁ ତ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ବସୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପତଳା ବୋଲି ମୋତେ ସବୁଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କ'ଣ ଖାଲି ରିକ୍ସାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ମୋ ଫୋନ୍ ମୋରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ୟା ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ସମୁଦ୍ରରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ପୁଣି ଆଉଥରେ ବସିଗଲାଣି जिया पिया रे पिया रे पिया पिया ତାପରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଯାଉଛି ଦେଖିବ ସେ ଯୋଉ ନଣ୍ଡ
ସେ ହେଉଛି ମାମାଲିର ପାର୍ଟନର, ସେ ତାକୁ ଖୋଜିଛି, ତା ବାହା ହବ ନା ତ ନା ସେ ବାହା ହବ ନା ବାଛି ଯିବା ପାଇଁ ଡମ୍ ଡମ୍ ଟିକା ଡମ୍ ଡମ୍ ଟିକା ଟିକା ମୌସମ ବିକା ବିକା। ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଦେଖା ହେଲା, ଖାଲି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲା ନା ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହବ। ଆଉ ତମ ସମୁଦ୍ର ଶ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ତମ ଡାର୍ଲିଂ? ତମ ଡାର୍ଲିଂ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧରିଦେଲା ବୋଲି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିଦେଲା ବୋଲି ଆର କିଛି କାମ ଦେଉନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେଖିଲି ସିଙ୍ଗଲ ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ମତେ ପାଉନି। ସେ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଜୁଛି, ମତେ ସେ ପାଉନି। ମୋର ଦେଖେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତମ ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଖୋଜୁଥିବାକୁ, ରହିଥା ମୁଁ ତମକୁ ସେ କଳା ମୁଣ୍ଡିଆ ପିଚୁ ଖୋଜିଦେବି। ଯାବେ ୟା ପାଇଁ ସେ ପିଚୁ ଠିକ୍ ବଇଥିଲା ସେଇଠି ମୁଁ ପୁଣି ସ୍ଲୋ ମୋସନ କରୁଛି ନା। ଏତେ ଗାଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମାଲୋ ଛି ଛି तुझा ब्लॉग रे पकेइबो ना तल देम के डांस करके सैला हमरो बुला बुला सैला एबे घर को जिया एटा पुनी ऑफिस पुनी ओ खट्टा खळाने 17 पचल हम बुला बुला सैला एमने बे मेकअप होजन जिबे बोली एइदा मंदिर काली जाइथु आमे आ कोन जिबो ने घर को आ मंदिर जाई पुणी एबे सी बीच तो मैंने शॉपिंग देखिए यार भीतर अधा पशुची आउ गोटे अच्छी एबे जाई थान कम अछि ना को एबे जाउ बाहर तम तो ड्रेस मत बच ता ड्रेस मत आम फाइनली चल घर को ए आसे गोइंग टू भुवनेश्वर मैं कौन सैला तापर किछ नहीं ना कौन बाली रे मो मुंडो मो पेट ए कोन ट्रेन में जे ना बस ये ट्रेन जाइए अच्छे 5:35 ट्रेन बस ओल्हे के 8टा बोधे घर जे 9टा ए हे हो हम उल्टन बुली परिया उल्टन डे बुले कि नहीं ना आज 500 सुधा देखि भुवनेश्वर लैंड करी पुणे वो गाड़ी भाग कर काहे बुलिया आको जाऊ जो का गाटा थुदी का मामा और तो डाल मते बाडे दे की माल मो देह सारा तू आज आको घर रहियो ना ना जाऊ पुणे हमर ड्रेस आउट जंगल अछि पुणे सेठ आनी पुणे जिबो पुणे बस स्टैंड जिबो या हम आज जदि चाली छु से जो ऑटो आज दी कळी हिच ना ब्लॉग रे नाही ये मु ना मुझे फोन करेनी सकाळी देखला पूरा स्टाइल कर शेर में बड़ा देखा उसने में कौन नेबी हो उसने है घोड़ा ए तू ये दे हां कौन नेबी कौन बे ये कुछ ये मुगा रास्ता के जे बता तू कौन नेबी बहुत बड़ी मत टिके दे गोटे के समय लगा हो जावे पर लोभ मन मत खुआई देबे माने मजे लागिला ही तो खुआई देबे ना आनो इतरे मित्र किचन मो काक देबे जी हमरा खाइबा आ छुट जीव पुड़ी निजे भी छुट पुड़ी मुझे इच्छे में काट दे जो खाइबो नि आइसक्रीम हो खाइबिनी ए प्रज्ञा इतरे सब नाटो दे खाइगला से चिल्लाइला गांव का कोणी आउ डर की फोपर के पूरे बोल पर चढ़ी गेला ना तो पछु कोनेली कि कोडी मां को चढ़ी गेला देखो से हम पाखे कौन तू जति मांकोड़ कुकुर न ठीक है ये पिला जी मांकोडरा तेलुगुणी की प्रबल तेलुगुणी को कोणी जेन गोल गोल होई जान काचरा बुको ना काचन को तेलुगुणी ये मो परम शत्रु तेलुगुणी ए जे नारी नलिया मो परम शत्रु से मोर जिया को परम शत्रु वर्षा दिन काहे कौन जाओ तो आज सैला तो आज सैला एक गड़ी भी शेष हो गई जीवन गोड़े गोड़े दबा तू जोड़ी की
ସାପ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ପଳେଇବ ସିଆଡ଼େ ସାହସ ଦେଖିଲେ ତ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନା ନା ହେଁ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଆରେ ଏଇ ଜରି ଛିଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ସାଇଲା ପୁରୀ 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 ନେକ୍ସଟ ସରିନି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆସୁଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହଉ ହଉ ଏବେ ପାଇଁ ତ ଯିବାର କି ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ କିଛି ଶୁଣୁ ଆଖି ନାକ ପାଟି ବନ୍ଦ ପୁରୀରୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ ବ୍ୟାଗ ମୁଁ ବି ଧରିଛି ବା ଗାଁରେ ଟିକେ ବିବେକ ନାହିଁ। ଏତେ 3 କିଲୋ ବିବେକହୀନ ମଣିଷ 3 କିଲୋ ଜିନିଷ ଖାଲି ସୁକୁଟିକୁ ଧରି ଦଉଛ। ଆଉ ପୁରୀରୁ ଘରକୁ ଯାଉଛେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଆହୁରି କିଲୋ ଗାଡ଼ି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଓଲଟାନେ ସବୁ ଦେଖିବା ଆଉ କାଲି ନାନି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଡେକୋରେଟିଭ ସଇଲା ଆମର ବୁଲାବୁଲି ପୁରୀ ବୁଲା ସଇଲା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ମୋର ଦେଖବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆସିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କରିବା ସିଏ ତ କ୍ୟାମେରା ସଜାରେ ବସେ ତା ମୁହଁ ଦେଖାଉନି। ଘରକୁ ଚାଲ ଅଟୋ ଲାଗିଲେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଟା ଆସିବଟି ନା କାଲି ଏତେବେଳେ ହବ ହଉ ଆସ ଆମେ ଅଲ୍ଟର୍ନ ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାଅ ଟାଟା ଟାଟା କର ମୋଟା ହାତରେ